balikat, ulo. Pag sinabing pagaling yung word na go, kukunin mo yung can be. Okay? Tapos, kung sino yung sino yung nakakuha, ibig sabihin malaman natin ulit kayo. Okay? So, isang beses lang yan. Okay. Alert. Ulo. Tuhod, balikat, kidney. Kidney. Kidney mo. Yan. Kidney. Sikat picture naman! Kidney. Ibidyo! Tuhod. Balikat. Ulo. Paa. Sikat picture Tuhod. Balikat. Ulo. Paa. 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 Tuhod. And go! Naglalag na, Sino mo yan? Ayan. Ate, sikat video! Storage ka rin! Sino na Ayan. Sa'yo yung mga